satellite scan. Satellite coming down in 3, 2, 1. Motherboard to Titan Corp. Your main objective is to secure the route through Fallujah and allow U.S. Army transport and its cargo to safely reach the HQ. Titan Corp task is to secure perimeter around the bridge. Preko. Okolo su krenuli odande. Dobro. Aha. Evo ga Ivica puta, tamo gdje su izašli malo pre. Vidiš? Pravo pretrče do ograde ove. Do ove suve jele. Menjam. Ti si sa DMR-om. Zamenimo se pozicije ova kuća ovdje. Menjam. Promenio. Eno ga desno vamo. Kreće transport. Menjam. Hoćemo za njime, Mare. Hoćemo za njime, Mare. Obratite pažnju u zoni biopaka, na putu se nalazi mina. Sprint. Prošli. Napad na most! Pazite ambasadu sa strane mosta. Pazite ambasadu. Armija strana, pazite ambasadu sa zadnje strane. Može. Desno! Trči! Evo, pretrčavamo. Menjam. Eno sveta gleda. Promenio.
Sredina. Sale, imaš levo tvoje pored bandere čučle dole. Još jedan ide tamo. Sale, pazi levo tvoje, sad tu ide iza bandere, gađe ga. Pogođeno je tamo što je pričao ovo. Ne, naša strana do reke. Do reke, tu. Pogođen! Pogođen! Bukvalno se na putu. Sve je tako. Motherboard to Titan Corp. Objective update. Your objective is to retake the embassy. Pazite levo, na putu su, Obezbedi levo ovamo. Evo, prozor ovdje, prozor. Odjelo sam gram. Pazi, prozor je veliki. Samo. Pucaš po svim prozorima, nemaš izbor. Ne znam šta radi. Pa da pritrčimo do zida nešto tamo. Ajde, prođi dalje, osjećaš bunju, Sale. Gore. Pazi, pazi. Gore. Vidim. Ovdje ima rafa. Nemam pojma. Vidim da puca po nama. Ajde u sve. Embassy retaken. Neću čekati sve preći. Aj sad ne stvari to sam. Ajde. Malo pomoći.
Pazi levo. Levo. Deco, povlačenje ka bazi komanduje. Povlačimo se ka bazi i ajmo, očekujemo napad ka bazi. Motherboard to Titan Corp. Objective update. Your objective is to retreat to HQ and suppress the enemy attack. Kraj.